beautiful journey. We reached at Jaisalmer. 330 किलोमीटर, so long distance. This is NH11 और आज हम लोग जा रहे हैं बीकानेर से जैसलमेर। इतना मक्खन जैसा रास्ता है। They all are from the management team. चलिए आपको बता देते हैं बीकानेर से जैसलमेर अगर आप जा रहे हो कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो पहला जो ऑप्शन है जिससे थ्रू मैं जा रहा हूँ दैट इज़ द बस, रिजर्व बस। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो आप छोटा बस और बड़ा बस एज पर योर ग्रुप साइज आप बुक कर सकते हो। दूसरा वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ द ट्रेन, ट्रेन से भी आप आ सकते हो। ट्रेन का रूट थोड़ा सा गूगल करके पता कर लो। और तीसरा वाला सबसे जो महंगा वाला ऑप्शन है दैट इज़ द आप एक रिजर्व कार ले लो, छोटी कार 4 सीटर 5 सीटर 7 सीटर एज पर योर ग्रुप। खर्चा अप्रॉक्सीमेटली कार का 6 से 7 हज़ार 5 हज़ार भी पड़ सकता है एज पर द इंफॉर्मेशन मैंने लिया है। दिस इज़ NH11 जो कनेक्ट करता है बीकानेर और जैसलमेर को। और टोटल डिस्टेंस आपको बता देते हैं दैट इज़ द 330 किलोमीटर, सो लॉन्ग डिस्टेंस। बट कमाल का चीज़ है डिस्टेंस आप जब ट्रेवल करोगे ना आपको मालूम नहीं चलेगा। इतना मक्खन जैसा रास्ता है। 2.5 घंटे से हम लोग इस रास्ते से ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। एन अमेजिंग फीलिंग। एक थोड़ा सा भी रास्ते में ना कोई ट्रबल टर्बुलेंस कुछ भी नहीं है। बहुत ही मक्खन जैसा ड्राइवर, कमाल का एक्सपीरियंस। सुबह खाना खा के निकले थे, टाइम हो चुका है, अभी दोपहर में लंच करना है। तो ये एक छोटा सा ढाबा में देखते क्या क्या मिलता है। देखो भाई हम लोग के ग्रुप में लगभग 70 से 80 टूरिस्ट है, राइट। एक बड़े ग्रुप को मैनेज करने के लिए ना चाहिए एक बड़ा सा फाड़ू टीम, मैनेजमेंट टीम। तो ये जो लोग देख रहे हो ना दे ऑल आर फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम। तो लेट मी इंट्रोड्यूस वन आफ्टर वन। ये तो ड्राइवर भैया है, ड्राइवर স্যার হাই। তো এই হচ্ছে আমাদের ম্যানেজার, আমাদের দুজন ম্যানেজার রয়েছে। আচ্ছা হোয়াট ইজ ইউর আপনার নাম কি? নাম কি তোমার? সায়ন। আচ্ছা সায়ন, তুমি যে পুরো ট্যুরটাকে নিয়ে চালাচ্ছো, কাজ করছো, কতটা চ্যালেঞ্জিং? যদি সব পজিটিভ ভাইব পাই তাহলে কোনো কাজই চ্যালেঞ্জিং নয়। আসল হচ্ছে পজিটিভ ভাইব পেলে আমিও ভালো কাজ করতে পারবো, এটাই হচ্ছে আসল। এই সকালবেলা ঘুম থেকে ওটা 3-4টের সময় ওরা ঘুম থেকে উঠছে, ওরা রান্না বান্না অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে, গাড়ির অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে, এগুলো তোমরা আগে থেকে প্ল্যান শিডিউল করা থাকে না? আচ্ছা কেমনভাবে শিডিউলটা করো তোমরা? আগের দিন রাত্রিবেলা আমরা গ্রুপ মিটিং করে নিই আমাদের লাঞ্চ টিমের সঙ্গে, বা যারা আমাদের আদার্স যারা মানে যারা এতে আছে তাদের সঙ্গে আমরা করে নিই আমরা আগে থেকে পুরো সেটেল করে নিই। আচ্ছা আচ্ছা আমাদের সঙ্গে একজন আমাদের পুরো কিচেন, মানে দেখো তুমি যত ভালোই ট্রিপ করো না কেন যদি কিচেন যদি ঠিকঠাক না থাকে, মানে राइट टाइम में खाবার दाবার ना पेले ना, अगर खाना नहीं मिलता है तो ट्रिप करने का कोई ग्रुप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गेस्ट उइल कमप्लेन। तो रामादा আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আচ্ছা ফুড কতটা গুরুত্বপূর্ণ রাইট টাইমে খাবার দেওয়াটা যেকোনো ট্রিপে? খাবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তো আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেকটা জিনিস হাইজিনিক মেনটেন করে এবং তার ফুড প্রসেসিং করে পরিষ্কার করে রেখে সেটাও করার। আর আমাদের যারা আছে এরা খুবই কর্মঠ এবং তারা তাদের একটা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এরা সারা রাত, কালকে প্রায় আমরা সারা রাত অনেকক্ষণ জেগেছিলাম এবং জেগে আমরা সেটা থেকে রেডি করেছি। এবং খাবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সেটা হাইজিনিক মেনটেন করে এবং ন্যাচারাল ওয়েতে যেটুকু মশলা পাতি লাগে সবই আমরা ন্যাচারাল ইউজ করি, কোনো সস বা কিছু ইউজ হয় না। সমস্তটা টমেটো আদা এইসব দিয়ে রান্না হয়। আর আমরা তো জানি রাজস্থানে এই যে অন দ্য ওয়েতে যে রান্না হবে এটা পুরোটাই ভেজ, আমাদের ভেজ খেতে হবে। আমরা রাতে এই ভেজটা আমরা একদম ভেজ মানে ফুল ভেজই রান্না করি, কোনো পেঁয়াজ রসুন ব্যবহার না করি, একদম ন্যাচারাল ওয়েতে। ঠিক আছে। टोटल गेस्ट आए थे कलकत्ता से, बंगाली लोग। तो बंगाली लोग को मछली भात बहुत पसंद है, फिश রাইস অল দিস। তো কালকে তো আমাদের ফিশ ছিল। যে মাছটা তোমরা নিয়ে এসেছিলে মাছটা কি এখান থেকে না কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলে? এখান থেকে। আচ্ছা এখানে মাছ পাওয়া যায়, বাঙালি যেমন মাছ খায়। আচ্ছা ওয়ান মোর থিং, যে রান্নাগুলো তোমরা করছিলে পুরো বেঙ্গলি রান্না বান্না, ঠিক আছে? তোমাদের শেফ কোথাকার যদি বলো, শেফের ব্যাপার? শেফ হচ্ছে চন্দননগরে, কলকাতা থেকে। আচ্ছা এই শেফ এখানে না কলকাতা থেকে নিয়ে এসছো? अच्छा कोलकाता का शेफ एसছিল। तो गाइस एज यू कैन नो दैट इज ए ग्रुप टूर में। अच्छा टोटल मैनेजमेंट टूर किचन टूर मिले কতজন রয়েছো তোমরা? শুধু ম্যানেজমেন্টের গ্রুপ, ম্যানেজমেন্ট আর রান্না বান্না সব মিলিয়ে 9 জন। 9 জন 9 heads।
तो एज यू कैन सी दैट इज देयर आर 9 पीपल दे आर हेडिंग दिस एंटायर ग्रुप মানে এই এত বড় গ্রুপটা 70 থেকে 80 জনের টুরিস্টদের গ্রুপটাকে राइट वे थे चलाने के लिए 9 जन विथ किचन एंड मैनेजमेंट ग्रुप है देयर और आज हम लोग जा रहे हैं बीकानेर से जैसलमेर व्हाट अ फैंटास्टिक रोड जर्नी आसमान देख सकते हो खुला आसमान है अमेजिंग रोड ट्रिप और रास्ता रोड कंडीशन अच्छा रोड कंडीशन सर जी ऐसा ही है पूरा राजस्थान में ऐसा ही गुड है ना सीरियसली तो कोलकाता का रोड भी अच्छा है और राजस्थान का रोड भाई देखो रोड ट्रिप के लिए बहुत ही स्पेशल है इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी वी रीच्ड एट जैसलमेर ये हम लोग का होटल है दोस्तों सोनार किला सामने है जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर तो ये था पूरा बीकानेर से जैसलमेर तक इंटर ट्रिप का डिटेल्स क्या हुआ कैसा रोड है पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया अगर आप भी राजस्थान ट्रिप करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ नंबर है कॉल कर लो बुक योर ट्रिप सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड